Et Dieu, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, il les transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. La Bible dit: Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Amen. Ésaïe 8, le verset 18. La Bible dit: Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes de signes et de présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. On applaudit très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimés, pourquoi nous enseignons cela? Puisque uyo ya kusema ke bibaya binatanguriaka toujours bizuri. Amen, amen. Lorsque vous lisez même Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2, austashika kusema ke au commencement Dieu, deuxième verset, la terre était éclairée, était... Non. Il est toibo, c'est-à-dire que ni chaos, il quoi ténèbres. Amen, amen. Même Atanani, j'ai parlé avec un serviteur de Dieu, c'est ça que c'était si c'est... Je ne sais pas, mais je me souviens qu'il est né moi-même, non, Bibaya bibaya bebitafuta ke bibaya bio binye binerikuyaka. Par exemple, buchafu pa maungu. Omwe batoto kiloko njoo ulateza nenda kuritupa mbulongo tu sasa na hivyo unaweza sasa keno hii buchafu anapata sepisco alicheza mbulongo. Shinjo vile. Mais sasa mtu mkubwa aucheze mbulongo ukupaka vile uiko pale. Mais wakati ile utanawa mai ile mpofu ile musi ile itakuwa je? Itakuwa buchafu. Propriete utenda kuitafuta, uteiuza, mukuza savon, mukuza mai, mukufanya effort njuu ya kutosha ile buchafu. Mais buchafu hawene kufanya effort njoo bukwe pa maungu. C'est pour te dire que bibaya apana ta kwanza kubitafuta bibaya binerikuyaka bio binyewe. C'est pourquoi nous, même nous les serviteurs de Dieu, notre mission c'est de vous bénir. Puisque la bénédiction, on la cherche. Mais la malédiction, on ne la cherche même pas. Alléluia. Munyumba yako, kama tosema ke nani lampi na jimika, directement, gize nafanya nini? Inakuya.
mais njuu ya nuru kuyeko il faut paka wendo kauza almeti uuze bougie ou bien nani uripe nani sinel akutumie moto. Donc bia bizuri bile biku nalomba effort yako we. Amen yako ko chini. Est-ce que tunapatana pa ile fashi? C'est pourquoi wakati le Bible inasema ke le mystère de l'iniquité agit déjà, hapana kusema ke njuu ya nini mambo hivi kunanifikia. Même fashi lorizari quoi. Le monde que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires bile biku nafanika bia bibaya sana, mais il n'a pas choix. J'ai toujours prié à Dieu, ikaji mimi nafanyaka kila siku yote asubuhi inapasha kuwa na impact mu maisha batoto yako. Puisque bibaya wene kubitafuta, mais bizuri njo bile unapasha utafuta. Bizuri njo bile tunapasha kuimposer mu maisha yako. Sema amen. Bible nasema que le mystère de l'iniquité agit déjà. Bubaya buku wako déjà. Bubaya buku wako ndani ya muntu muku paka ile esprit ya bubaya njo inapandaka sana kuro mu mawazo muntu kona waza paka bibaya. C'est pourquoi Bible parole ya Mungu kupale njuu ya kukupatia nguvu ya kwanza kurepuse bibaya bishikale bishipate demer ndani yako. Puisque esheki ya muntu, kushindwa kwa muntu ni wakati ile gize inaingia ndani yake na biote vile tezo unafanya. Hata kama sema unaonesha unayo ya kusema ke même lorsque tu es en train de servir Dieu ou bien lorsque unaamini Yesu Kristo, unakuya mukanisa, unaanza kuimba, unaanza kuhubiri, unaanza kuomba, tout ça vina hivi, tu es dans le mouvement. Oui, on ne refuse pas, mais uyo ya kusema ke nuru ndani yako njo ile itadetermine baraka ya kile ukunafanya njuu ya Mungu. Bantu batezi banaona bila ukunafanya banasema nono eko unatumikia Mungu sana, Mungu anapasha kumbariki. Mais pourquoi je mubariki? C'est puisque ndani yake bile bya bibaya abina repousse. Mission yetu ni ya kusema ke bibaya byote binapasha kwa repousse ni katika jina la Yesu. Sema amen. Na wakati ile biku repousse na ule kwa mubaya achene kushimama pembeni yako, achene kurezister. Notre mission à nous ni ya kuchanger bintu bya bibaya binakuwa bya bizuri. Alléluia. Il y a une combattante juzi, je n'ai pas dit ça hier puisque ashikukuwa mwenye kunipachana ni resultat. Juzi bushiku mina tafuta sana nani nipumzike hivi, anenita papa ni mie mtu fulani, ni mie mtoto wako, niko na mtoto wangu kunani ku Delgado kule tafuta kuzala, banasema paka apite ku cesarienne. Alléluia. Kama banasema kupita kukisu, c'est-à-dire kai inakuwa nini? Inakuwa nguvu. Topale mimi nakumbuka mimi nakuita de façon que ombe bon hata kama nyenye cesarienne ile pite bien. Mimi nasema Mungu niku napenda ule dada fanini azale mzuri. Ba minganga batezi banasema kisu, mais Mungu ana ashene kuenda kumukongwa ba minganga. Non. Buna kachike vanasema make arizala correctement. Pourquoi je donne ce témoignage? Ni ya kukwambia ya kusema ke hii kazi tu kunafanya mystère ya piété ikuna empêcher bubaya bufanye nini? Bufanike. Pale ni kuna kubariki. Peut-être otezi unatoka ponenda ulikuwa destiné ya we kufa, na hii baraka na unapata asubuhi unaenda, ile plan ya shetani inafanya nini? Inakuwa bloqué, banashindwa. C'est pourquoi nous autres ici, nous sommes combattus. Choisir c'est ma kazi tunafanya hapa, c'est pour peut-être pour des gains, on doit kutafuta kama ni franga. Non. Ce n'est pas ça. Kukubali beko unapata franga kupita hata ba passer. Na mbali tena. Ya mingi. Aina hata ya kudumisha kichwa. Alléluia. Mais comme c'est ça que nous faisons ça, ou ya kusema que ce que nous sommes en train de faire, tout qu'on a stoppé bubaya, boule bubaya boule, burpasha kujexécuter vraiment buna det. On a eu ya kusema que lorsque tu es dans ta famille, ouais maman ou comme famille, yako, ou na bwana ou na batoto, obe kona nikombanisha sana. Ile bukonvu bena kukombanishia njuu ya nini? Ou bien we papa bena kukombanisha njuu ya nini? C'est puisque basha kuyo ya kusema ke
mukila famille, mukila nyumba yote muku paka muntu ule eko na mystère ya piété, ule eko na empêché bubaya bufane nini bujexécuter mwile nyumba. Mais maintenant kama unako obstacle, ule anapasha kuwa cible ni ule eko na leta nini obstacle. Est-ce que tunapatana pale fashi? Mimi nasema kama weye njo kunaleta obstacle kukaja shetani ishifanike correctement mu famille yenu, c'est-à-dire kama bota babasa fanya nini abase bakombanisha batakombanisha paka ule eko nafanya nini eko naleta obstacle, eko na mpeshe. Batauliza sema ni nani ule eko na mpeshe. Alors njuu ya kuingia batumike correctement, il faut d'abord badidébarrasser na ule eko na bampeshe. C'est pourquoi Bible inasema ke nono weye vile wiko pale, weye na batoto yako unapasha ingine na iku naangusha bantu bengine. Sema amen. Unapasha kwa signe de contradiction. Paka vile Joseph au milieu de ses frères bakulota bananza kulota, ye munyana lota anebambia, anasema c'est-à-dire que wewe unatafuta kwa chef yetu. Alléluia. Kama bario ya kusema ke bwenye bushefu yake bushefu bule Mungu eko napenda kumunyanyua, c'est pour leur bien, abakupashe kumukombanisha. C'est pourquoi je vous ai dit ya kusema ke wewe ule kunapenda ba profete banze kukuprofetize maisha yako. Mimi nakwambia ya kusema ke plan ya Mungu, kama Mungu eko na muntu wake ule anapenda kumubariki, maisha yake anaifichikaka. Je reprends encore. Kama sisi make huku muntu ule unafika pafashi bana profetize bantu bengine, wewe abakuprofetize, hapana kutoka na huzuni. Sema amen. Mimi nasema hapana kufanya nini? Kutoka na huzuni, puisque maisha ile beko na expose sana ni maisha ile ko bena expose en danger. Mais uyo ya kusema ke Mungu kama eko na plan na we anapasha kukufichika, puisque bukubwa puissance ya Mungu ni kufichika bintu. Ateza na kufichika hata wewe moya ujue kule Mungu eko na kupeleka. Mais un jour uta comprendre pourquoi Mungu alikupitisha muile njia, peut-être la mateso, peut-être la difficulté, de façon que wakati utafika uta comprendre na yote ile ma prière uranzo fanyaka ya ma lamentation utachanger, utalomba Mungu buluma. Sema amen. Je te dis que Ismen ni ya biote vile bene kufuchama binapasha kutokea peupe ni katika jina la Yesu. Surtout ya mukazi ya giza. Bien-aimé, nous sommes à la fin de l'année. Toi d'abord, shina nao tout tellement problème. Pourquoi? Parce que 365 jours yote tuko kumbela Mungu. Kumwisho hii mwaka tu n'as pas à craindre. Mimi nasema una na kiao kongopa. Hapana kwa mu distraction, suivez ce que je suis en train de te dire. Mimi nasema wewe hauna na kiao kongopa. Mimi nasema hivi hauna na kiao kongopa. Chaque jour uko kumbela Mungu. Chaque jour uko naomba Mungu. Chaque jour tu es rempli du Saint-Esprit. Hata kama sema ke balonge bana multiplier ma stratégie yabo kumwisho hii mwaka. Wewe yabasa kuatteindre. Pourquoi? Parce que aulamuke sasa, mais wewe shola mukaka depuis le mois de janvier, esprit yako iko toujours debout devant l'Éternel. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Mimi nasema weye maplan yote agiza kumwisho hii mwaka haisa fanya nini? Haisa kubamba. Weye ukwe ribwe ule wote ule atashonta kilole kyake pa maisha yako. Hii mwaka yenjo atanguka. Hii mwaka yenjo atakufa. Hii mwaka yenjo atakuwa sacrifice. Puisque mkichwa yako, mimi nakwambia asubuhi leo sema ke vile kupale Mungu anakuwa saa ribwe ile italamusha bakulamusha, bale batakuwa puru wewe, bale batakuichikia, bale batakupuse njoo kubarikiwa, na wao watafanya nini? Batabarikiwa. Na wote ule, mimi nasema bien wote ule eko pale njoo kukukombanisha, hata kama anafuchamaka je atanguka hii mwisho hii mwaka ni katika jina la Yesu. Haleluya. Bile batamulomba kule ase bipata munyumba yako. Ifotaka video kama kiloko toi un ancien sorcier na sasa make shie avant
yashi kuexekite muntu kumwexekite complètement, tunaanzaka d'abord kubeba kimvuri yake. Babebe kimvuri yako. Nani ule kuna ile pouvoir ya kubeba kimvuri yako? Ulizo ule kompembeni yako sasa make hakuna ule. Nani ule ateza na beba kimvuri yako? Wewe unatembea paka hivi natembea. Yeye ndio anaamini ile mabintu ya kimvuri ile. Par exemple sasa hivi niko hapa. Est-ce que bimvuri ngapi binatoka hapa? Utaweza compter? Hapana. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Alléluia. Kimvuri kyote kiku natoka na reflet ya lumière. Alléluia. Mina sasa kina natoka na nini? Na reflet ya lumière. Kama ni mugiza kimvuri akisafanya nini? Akistonakanika. Ule natafuta kubamba kimvuri yake. D'abord, est-ce que ye njo rumba hii yuwa njo kimvuri kyako kitoke abambe nani kimvuri chance mbele kuumba yuwa. Mais je te dis que ula riumba yuwa aina wa mukan yabo. Ula riumba yuwa ni Mungu baba yako wewe. Mungu ashene kuumba yuwa ikuangazie itoshe kimvuri juu de façon que muloja abambe ile kimvuri asema wewe mimi nakibeba. Na pouvoir kani? Nina sema wao abasa cheza na maisha. Unaona mu maisha hivi tu kwa hapa na pale basha kuweza abana bale baliweza abana sasa make balikuwa na maisha teketeke. No. Balikuwa paka na maisha ya nini? Ya nguvu. Mais bali avancer toujours. Crois à ce que je suis en train de te dire. Mimi nasema ke wao usitakufa. Hata kama sema unalala kanga malaru utalamuka popaka. Mimi nasema utafanya nini? Utalamuka. Et d'ailleurs vile ukupale mimi nakwambia ya kusema ke bila utasema mkinwa yako ya kusema ke mimi shitalalaka pa semaine, 2 semaines, 3 semaines na benye bale baranza kwa kunyangara banafanya nini? Banachoka. No, wewe yawene kozea pa kitanga malari. Ula anaozeaka pa kitanga malari ni ula ana na Mungu. Ni ule maisha yake ni ya zambi ana na Mungu. Mais wewe uko temple du Seigneur. Wewe uko hekalu ya Roho Mtakatifu. Mimi nakwambia ya kusema ke Roho Mtakatifu ndani yako yaanze kurestore vyote vile vinaanza kosa ndani yako vianze kurudia tena na nguvu ni katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Misteri yote yenye kufuchama inapasha kuonekanika, inapasha kutoka nje. Haleluya. Biblia inasema ke ile misteri hapa iko natumika mkufuchama. Mais pale Mungu atapenda sasa make wakati ile ule kona mpêché. Je vous ai dit que ule kona mpêché pour le temps présent. Je ne vois pas autre chose si ce n'est que l'église ou soit le Saint-Esprit. Amen, amen. Ni shone kingine. L'interprétation historique basha kutayaka ni ba Néron, ni ba pape, hivi na hivi. Ça c'est historique, c'est déjà passé. Mais najua ya kusema ke kile kiku na mpêché shetani apparaître physiquement comme ça, c'est le Saint-Esprit et l'église. C'est amen. Maintenant, je vous ai dit que le temple et l'église, ce n'est pas ces bâtiments. Non, l'église c'est toi qui es là-bas. Et le Saint-Esprit n'habite pas en l'air comme ça. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est-à-dire que vile okupale ukunaleta équilibre. Huku na mpeshe bibaya bile binapasha konakanika bisto nakanika. Na wakati ile Mungu atanleve kanisa yake njo shetani sasa atabakia na bala bakumwamini Yesu Kristo. Sema amen. Na wakati ile maintenant il va apparaître physiquement. Bible nasema que Mungu va détruire l'antéchrist avec le souffle de ses narines. Biote bile bya kufuchama biku na uwezo. Na kama bikitoke uwezo hayo inafanya nini? Inaisha. Na wewe vita yote maisha yako ilikuwa yenye kufuchama. Mimi nasema yaanze kutokea peupe ni katika jina la Yesu. Kama inatoka peupe c'est-à-dire que Mungu anakupatia maintenant possibilité ya wewe kuibombarder. Alléluia. Sa États-Unis d'Amérique kama banafanya nani documentaire bananza konesha makapasite ya mapareil yabo.
banaonesha helicopter. Hii helicopter iko hivi, vitezi zina détruire, vitezi zinafanya, vitezi zinafanya. Hii arme iko na kapasite fulani hivi na hivi. Uyo ya kusema ke wakati ile banatosha ile commentaire, bana expliquer kapasite ya ile arme. Pour les Américains, ile arme iko déjà déclassée. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que Rua il est? Mina sema ba américain kama banatosha nani documentaire banaanza kuexpliquer nani teknolojia yabo ya kusema ke unaona hii bombi iko na kapasite ya kufanya vitu refabriquer hivi na hivi. Shibeko netonesha shi wao kunaona sasa make njo pale boba shoshimame uyo ya kusesa make pale beko na expliquer fabrication ya hii bombe. Donc bo basha ku dépasser hii chaque déjà dépassé basha kwa mubintu bingine. Puisque ku expliquer technologiquement na eko créer arme ya kupita pale. Est-ce que tu napatana pa ile fâche? C'est-à-dire que pale eko na tosha bile ni bintu biku déjà périmé. Est-ce que tu napatana? Nina kuambia ya kusema ke bubaya bote mu maisha yako Mungu ebutoshe nje. Kama ne butosha nje, c'est-à-dire que nguvu ya ile bubaya inafanya nini? Inaisha, inakuwa perime. Misho kama unani comprendre. Mimi nasema ke uwezo yote wote ula ranza kukuchekesha. Mechini chini eko nafanya nini? Eko na kuchimba. Auya mulotaka, auya muazia kata kumwazia. Na yenjo kwa la base. Mimi nakwambia ya kusema ke fanya nguvu. Hii man Mungu afanye nini? Akonyomo na mona nguvu yake inafanya nini? Inaisha. Nguvu ya corona c'est puisque baranza kutafuta kuiua. Kama sema banapenda kuiua deja yo inafanya nini? Inejimite, inageuka, inabeba forma ingine. Pale Mungu kuna take iki meyasha kubeba forma ingine. Haleluya. Na mimi nakwambia ya kusema ke asubuhi ya leo force yote shetani kama iraanza kubeba maforme ingine, huku napenda sema uidécouvrir yana beba forme ingine, ula anaanza kukukumanisha, unatafuta kumdécouvrir anabeba strategie ingine. Asubuhi ya leo utambia Mungu ashimamishe ile nguvu, asageuka, asta changer, asta beba nsula ingine. Misiwe kama nous sommes ensemble. Mimi nakwambia ya kusema ke asta geuka atabakia vile na utamudécouvrir, na ile arme tutaitiliza asubuhi ya leo itamupasula ni katika jina la Yesu. Haleluya. Nyumba yako enekwa kiwanza, maisha yako enekwa kiwanza. Tu dois refuser cela. Abene kutafuta bantu bakuloka wewe njoko wa kwanza sur la liste. No. Banaita bantu wewe unechika. Hapana. Wewe kukombata wa kilti matinal. Ule Mungu ako nakulamusha asubuhi yote na kupeleka hapa, c'est pour te renforcer de façon que umaîtriser, maintenir baraka ndani ya nyumba yako. Haleluya. Fasha kwa kazi wote wale na kukombanisha. Mimi nakwambia ya kusema ke atakuacha wote abakia mwenye kushimama. Yeye ndio atanguka, mikulu yako itamukanyanga. Wote ule kona kusema bibaya, lurimi yake taoza. Wote ule kona kuanzia bibaya, cerveau yake taoza. Wote ule kona na njina yako muroho yake, roho yake yanze kuvimba ni katika jina la Yesu. Ça je vous dis la franche vérité. Otole na kukomanisha tuko deja siku mwisho wa mwaka. Mimi nakwambia ya kusema ke otole atainuka maisha yako. Mimi nakwambia ya kusema ke ye damu yake ndio itafanya nini? Itamwangika ni katika jina la Yesu. Toi tu ne peux pas mourir comme ça. Même Simeon wakati ile eko mujima anakawa anazeka, lui-même il voulait mourir mais il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit le tenait. Wewe hausta kufa paka kile mimi nilisema, paka unekiona njoo unafanya nini? Unakufa. Wakati anaona mtoto Yesu anasema unyache sasa, unilibere sasa, niende sasa. Unyache
nionyeshe sasa kile uliniambia mimi nafanya nini. Mimi nakiona kufa kuna problem, mais kufa kama unakufa na 10 ans, kama unakufa na 20 ans, kama unakufa huyu afanya kintu, wewe mnyao yako convaincre usema nisha kubarikiwa, unakufa kunaenda wapi? Ambia ule upembeni yako, au yabarikiwa, au yafanya kintu, lufu inibebe. Hata kule kunaenda huko naweza sema utaenda kukuweza. Hakuna kia kizuri kule kunaenda. Amen, amen. Simeon naona mtoto anasema mimi naona sali ton sali. Mimi naona huyu mtoto huyu. C'est-à-dire quoi? Miri lukula na unanishimamisha. Bali nikombanisha, bali Mungu asikupende Simeon akufe paka aone. Mimi nasema quelque part là, hata macho malaria macho ashikuilukule. Hata macho malaria macho ashikufanya nini? Na weye hata kama unaisha 100 ans. Kama Mungu anasema ke weye macho yako itaona paka Amerika. Hasta permettre macho yako ikufa aone kwenda kwa Amerika kuna kizuri mimi nakanyanga. Hapana, Mungu asikusema ke kama unakanyanga. Mungu alisema kama unafanya nini? Unaona. C'est-à-dire que hata macho yako Mungu aanze kuirestaurer, haista lukula, hausavala unakuwa no. Kama Mungu alisema wewe utakula vizuri, hata meno yako hivi haistaweza kari dentaire, haistaanza inakuria hii rino banatosha, inakuria hii rino banatosha. No, pale beko natosha utakuria nini? Beko unakuwa nasema huko bia, kumbe mkino moto musha kubakia waji. Mina stope ile karini katika jina la Yesu. Mina sema mina stope. Bon, kama sasa Mungu unajua ule wote kuna tembea na Mungu. Tunaikalaka tunaangalia na ma sport kule. Utaona mtu eko kama ingarike kiana 18 ans eko napikana makofi papa mtu ananguka hivi 30 ans paka vile pa kusema 40 ans na yeye banalamusha na yeye mwingine atakuwa hivi na yeye anampika yake succès nafanya nini? Nesha pale. Mais j'aimerais t'informer ya kusema ke ile loi ya msport inachana na loi yetu shi. Uyo ya kusema ke mubya Mungu tina vile kunaenda na kuzeka puissance iko naenda na kuongezeka. Mina sema na vile utazekaka hakuna adversaire ule shetani atalamushaka mukambi ya giza sema ke sa vile uripika hapa bengine hapa mina kulamusha huyu adversaire atakupika. Hapana. Uyo ya kusema ke mubya Mungu aussi longtemps que miaka inaenda na kupita huku naenda na kukomea, confiance inaenda na kuongezeka Mungu. Mungu anaenda kukuwekea confiance, anaangalia uliteswa au kumwache, ulilala na njala au kumwache, ulitembea mwache, bakutembea na miotoka banatembea mewewe huku paka na Yesu, bakolewa banaolewa mewewe huku paka na Yesu, kuko pale baliacha Yesu piske badona bengine banabarikiwa mewewe kunaendelea paka naye. Anasema hapana, huyu ofira mezuri nenda na kukomea. C'est pourquoi Mungu anasema jusqu'à ta vieillesse moi je te porterai. Sois béni à partir de ce matin jusqu'à ce que tu vas mourir kakaukake mu maisha yako. Sema amen. Sema amen. Baba yetu yuko pale depuis kama ni 20 ans eko natumikia Mungu. Mungu anaenda na kumupandisha. Elevation iko naenda paka na kupanda. Ile example ini la mata. Nina sema ile example. Hii ni kunayo wivu mine shonta nisiko kwa kubakia mulukumba mine ile baraka ifanye nini? Tembea leo la mukulu, kesho utatembea mu motoka. Utatembea mu motoka $5,000. Kesho kuto utatembea mu motoka ya $20,000. Kesho kuto utatembea mu Cadillac ya $1 million. Sema amen bifanike vile ni katika jina la Yesu. Pale baraka yako tashimamia ya batoto yako. Mimi nakwambia ya kusema ke itakupandisha tena. Jina yako we pale wewe ulifikia batoto yako batenda na jina yako mbali sana. Je te bénis ce matin. De tout mon cœur je te bénis. Sema amen.
Mimi nasema loi ya sport na hii yetu inafanya nini? Inachana musport huku kiana pampa, oh champion, oh champion, oh champion, oh champion, unakuwa na masenturi yote. Mekutakuwa wakati ile banalamusha mwingine anakuwa pampa, unaanguka, banalokota sentiri mwa banenda naye, ulikuwa na 6 unabakia na 5. Mwingine anasema njo periodi, anakuwa na yeye pampa, anabeba na yeye, ulikuwa na 6 unajiretrouver mikono bulu. Mais mu Yesu Kristo unaanza kupata pa 1 pampa, ceinture pampa, ceinture pampa, tina vile utakufaka huku unapata paka ma ceinture. Sema amen. Hata patombe yako wakwa kushimama pale kucheza pa ile tomba hasta kuyaka yako ni katika jina la Yesu. Ça je veux dire la franche vérité. Mimi nakwambia ya kusema d'ailleurs nguvu huku utatoka nayo asubuhi ya leo. Bale batapima. Batalungula. Wanzo shimama déjà c'est déjà la prière. Mimi nasema ke bubaya bote bule bulikuwa bene kufuchama. Mimi nasema ke asubuhi ya leo banze kutoka ni katika jina la Yesu. Hata kama sisema ke baranza kutravailler par base yabo basha kuyeka ku village. Mimi nakwambia ya kusema ke kule ku village kutatoka mambo asubuhi ya leo. Sema amen. Mimi nasema kutatoka mambo. Mubile basha kukwekaka. Ile binapasho pasuka ni katika jina la Yesu. Utenda komba, utambia Mungu asisema ke mie hivi ni kwa hapa, urinifanya nikwe sini, nikwe ribwe ya kwangu. Pourquoi mie njo ribwe mebeko nenyangusha mie? Tu ne peux pas souffrir comme ça, tu ne peux pas pleurer sans Mungu ashikuyue. Non, Mungu ashakukujua. Ile puissance ile isha kubamba maisha. Unayua, tu rentres même chez vous aujourd'hui. Examinez maisha ya